Dan yang mesti kita tekankan seperti disampaikan di awal, bahwa kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah menghukumi kafir, takfir kepada siapapun. Ahlus Sunnah, dia tidak mudah mengkafirkan siapapun. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisal At-Tafriqah Bain al-Islam wa Zandaqah mengatakan bahwa tidak ada yang mengkafirkan kecuali orang-orang yang bodoh. Maknanya orang yang tak berilmu yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian Imam Abu Mas'ud Al-Ash'ari, ketika beliau sudah terbaring di atas kasur akan meninggal saat itu, dia sampaikan kepada muridnya, wahai muridku, saksikan oleh engkau bahwa aku tidak mengkafirkan siapapun ahlul qiblah, orang-orang yang masih salat menghadap ke kiblat. فإن مما يميز مذهب أهل السنة الأشاعرة أنهم لا يسارعون في تكفير الناس، وأخطر قضية تهدد أي بلد قضية تكفير المجتمع، لأن الذي يعقب التكفير التفجير. إذا الإنسان كفرك استحل دمك واستحل مالك واستحل عرضك. والإمام العظيم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه يقول في كتابه فيصل التفرقة: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأيها الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئ المؤسسة اتحاد التربية الإسلامية بهذا الجمع المبارك، وأسأل الله لهذه المؤسسة المزيد من التوفيق والسداد والرشاد والتقدم والعلوم إلى الأمام في خدمة هذه البلد الطيب وفي خدمة الإسلام والمسلمين.
Assalamualaikum. Setelah saya membaca salam dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tahniah terhadap Perti pada hari ini yang telah berkumpul sebagai satu dari jamiah, sebagai satu ormas. Semoga Allah tambahkan taufik, Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan taufik, Allah berikan petunjuk, Allah berikan kelurusan dalam berkhidmat kepada bangsa, berkhidmat kepada umat Islam. Tahniah kepada Perti. وبداية أيضا أهنئ الأعضاء الذين يتولون قيادة هذه المؤسسة الجدد، وأسأل الله التوفيق لكل من ينتمي إلى اتحاد التربية الإسلامية. الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر أمر واجب، والتعاون على طاعة الله أمر واجب، والتعاون على نشر الحق أمر واجب، والتعاون على قمع الباطل وقمع الانحراف والزيغ في الاعتقاد وفي أحكام الدين أمر واجب. فأنتم لابد أن تعقدوا النية على هذين الأمرين، على نشر الحق والوقوف ضد الباطل الذي يضلل المسلمين ويكفر المسلمين ويشق عصا المسلمين. Saya yang kedua mengucapkan tahniah kepada para pengurus Perti yang baru yang akan dilantik pada hari ini. Di dalam Al-Quran Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong dalam kebaikan wajib, bertolong menolong dalam membela Islam wajib, bertolong menolong dalam membela yang hak wajib, bertolong menolong dalam semua hal yang mendekatkan taat kepada Allah adalah wajib. Di sisi yang lain, tolong menolong untuk meluruskan yang batil, meluruskan semua yang membuat umat menyimpang, yang membuat umat jauh daripada agama juga ada kewajiban. Maka hari ini kita berkumpul tolong menolong bagaimana menjaga Ahlus Sunnah, bagaimana menjaga umat ini tidak disesatkan. Umat Islam menyesatkan umat Islam, umat Islam menyatakan kafir umat Islam, umat Islam menyatakan bid'ah umat Islam. Tolong menolong untuk meluruskan itu semua adalah kewajiban bagi kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita luruskan niat dalam menolong yang hak, karena kita semua wajib untuk menegakkan yang hak dan meluruskan yang batil sebagai bagian daripada Perti dan bagian pada umat Islam. وعندما حضرت إلى هذه المؤسسة كم وكم أسعدني أنها مستمسكة بعقيدة أهل السنة السادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم، ومستمسكة كذلك في الفروع العملية والأحكام التشريعية بمذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة، ألا وهو مذهب الإمام الشافعي. وكم أسعدني أن رئيس المؤسسة الأخ آل نوف كم كان حريصا على أن يستفيد أهل هذه البلدة من العلم ومن العلماء، فعقد دورة علمية متينة
في أصول الفقه وفي العقيدة الإسلامية، حضرها طلاب وباحثون وأساتذة من شتى أندونيسيا، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه رجل محب للخير، والمؤسسة تسعى إلى نشر العلم ونشر الثقافة الصحيحة، مما يجعلنا جميعا نسأل الله مرات ومرات أن يثبت هذه المؤسسة وأن يجعلها في تقدم دائم ومستمر. Ketika saya hadir di muassasah ini, di lembaga ini, jamiah ini, saya senang bahagia karena berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut beliau, dan juga berpegang dengan mazhab di antara mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Syafi'i, dan diadakan oleh lembaga ini, oleh jamiah ini berbagai kegiatan dan niat dari ilmu usul fikih, ilmu akidah, dan ilmu Islam yang lainnya, dan mengundang para ahli dari berbagai negeri, bahkan mengundang dari Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa jamiah tarbiyah seperti adalah lembaga, adalah yayasan, adalah jamiah yang cinta dengan ilmu dan akan terus berpegang dengan ilmu, serta kuat memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terus akan perjuangannya insyaallah. كما أني لاحظت أن هذه المؤسسة التربية الإسلامية تعنى أول ما تعنى بالقرآن الكريم، فهي تقوم على تحفيظ أبناء المسلمين في هذه البلدة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هنا لا بد أن ربي سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه سينعم على هذه المؤسسة وعلى هذه الجمعية، وسيغمرها بالخير العميم في مستقبل الأيام، لأنها تقوم أول ما تقوم على حفظ القرآن الكريم وتعليمه لأبناء المسلمين. Dan yang juga merasa bahagia, muassasah ini, jamiah ini fokus dan perhatikan dengan Quran Karim. Anak-anak diajarkan untuk menghafal Quran, diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga berharap dengan diajarkan Al-Quran, dengan dihafal Al-Quran, kita berpegang dengan pegangan yang kuat, sehingga ke depan Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak keberkahan dengan pegangan kita kepada Al-Quran. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu baik di antara kalian orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمؤسسة تقوم على تفقيه أبناء المسلمين في الدين، الفقه بالمعنى العام. وقد ذكرت أن المؤسسة تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب أن تتعاونوا على ذلك وعلى نشر هذه العقيدة حماية للمسلمين في هذه البلدة الطيبة. فإن مما يميز مذهب أهل السنة الأشاعرة أنهم لا يسارعون في تكفير الناس، وأخطر قضية تهدد أي بلد قضية تكفير المجتمع، لأن الذي يعقب التكفير التفجير. إذا الإنسان كفرك استحل دمك واستحل مالك واستحل عرضك. والإمام العظيم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه يقول في كتابه فيصل التفرقة:
بين الإسلام والزندقة، لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة. والإمام الأشعري وهو إمام أهل السنة وهو على فراش الموت يقول لأحد تلامذته: يا بني اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم رغم ما في الناس من معاصي وما في الناس من كبائر الذنوب، فإن القرآن لا يكفر الناس، فيقول جل شأنه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والقتال كبيرة من الكبائر، لكن ربي لم يسلب الإيمان عن الذين يقتتلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القتل كبيرة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلب الإسلام عن هذين المتقاتلين. احذروا التكفير وانشروا العقيدة الصحيحة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dan saya sangat bangga bahwa lembaga kita ini, jamiah kita ini, mengajarkan anak kita tafakkur ilmu. Hadis Nabi SAW mengatakan: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Orang-orang ketika Allah kehendaki dia menjadi orang baik, dipahamkan dia dengan agama. Fikih secara umum bermakna memahamkan agama dengan pemahaman yang baik. Dan yang mesti kita tekankan seperti disampaikan di awal, bahwa kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah menghukumi kafir, takfir kepada siapapun. Ahlus Sunnah, dia tidak mudah mengkafirkan siapapun. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisal At-Tafriqah Bain Al-Islam wa Zandaqah mengatakan bahwa tidak ada yang mengkafirkan kecuali orang-orang yang bodoh. Maknanya orang yang tak berilmu yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian Imam Abu Mas'ud Al-Ash'ari, ketika beliau sudah terbaring di atas kasur akan meninggal saat itu, dia sampaikan kepada muridnya: "Wahai muridku, saksikan oleh engkau bahwa aku tidak mengkafirkan siapapun ahlul qiblah, orang-orang yang masih salat menghadap ke kiblat." Kemudian orang-orang apabila mudah ditakfirkan atau mengkafir orang lain, setelah itu akan berujung dengan mudah melakukan pembunuhan kepada orang lain. Karena ketika orang lain sudah dihukum kafir, dia akan menghalalkan darahnya, dia akan menghalalkan hartanya, sehingga orang lain akan mudah untuk dibunuh karena klaim kafir tersebut. Nabi Muhammad SAW, ketika orang saling bunuh-membunuh, beliau tak menyebut dengan kafir, padahal membunuh itu dosa besar. Ketika dua orang berjumpa, kata Nabi, kemudian dia saling membunuh, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka, tapi keduanya tidak disebut sebagai kafir, masih disebut orang Islam. Dalam Al-Quran, ketika ada dua kelompok yang mereka berperang, katakan ada Bughat, Nabi Al-Quran tak menyebutnya dengan kafir, tapi masih menyebutnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita mesti menegakkan Ahlus Sunnah dan menjaga jangan sampai ajaran-ajaran takfir hidup di negeri ini, karena akan menajam keselamatan, keamanan dan kebersamaan kita semua. وأخيرا، كما بدأت الكلمة بالتعاون على البر والتقوى، أختم الكلمة بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرق ضعف، الفرق عذاب، إنما يجب أن نلتف حول نقطة الارتكاز، ألا وهي: واعتصموا بحبل الله جميعا.
تمسكوا بحبل الله عز وجل، كونوا متحدين، كونوا في هذه المؤسسة على قلب رجل واحد، لا تجعلوا للشيطان مدخلا فيما بينكم، فإن الشيطان أول ما يدخل سيعبث بوحدتكم، يحاول أن يفرق جمعكم، لأنه لا يريد أن يرى جمعا على الخير. وأنا بإحساسي وأسأل الله عز وجل أن أكون صادقا، أرى وجوها نيرة، أرى وجوها تحب الله ورسوله، أرى وجوها في هذه المؤسسة تحب الخير للناس، أرى وجوها تحب النفع، أرى وجوها تعيش للآخرة أكثر مما تعيش للدنيا، فكونوا كذلك، وأسأل الله أن يحسن ظني بكم، وأن تكونوا على العهد، وأن تعملوا جاهدين كيد واحدة في التقدم في رفع شأن هذه المؤسسة، لا لذاتها، إنما لتكون منارة للفهم الصحيح، لتكون منارة لنشر العقيدة الصحيحة، لتكون منارا لنشر الإسلام الوسطي الذي لا يعرف الغلو ولا التشدد ولا التعصب ولا تكفير الناس ولا الحكم على الناس، إنما شعارها أنها تريد أن تأخذ بأيدي العصاة قبل الطائعين إلى طريق الله عز وجل. سبيلها نشر العلم، لن يعصم أبناءكم من الزيغ ومن الضلال ومن الانحراف ومن أن يقتطبهم أحد التكفيريين أو أحد المنحرفين، إلا أن يتربى أولادكم على دراسة العلم، فالعلم هو العاصم من الزلل، والعلم هو العاصم من الزيغ. فأسأل الله أن يعلمني وإياكم، أن يعلمنا الخير، وأن يجعلنا من دعاته إلى يوم القيامة. نرفع وكف الضراعة إلى سماء رحمة الله، ونقول جميعا يا رب: اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا رسول الله، اللهم شفع فينا رسول الله، اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا يا رب في الجنان رؤيته، اللهم لا تحرمنا في الجنان رؤيته. وأسأل الله لكم التوفيق والخير والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Di akhir saya mengajak seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa atasiyu habibatina. Berpegang teguh dengan Allah. Selalu jaga kekompakan, jaga kesatuan. Kita semuanya ada titik-titik kesamaan. Maka kita mesti kompak dengan titik kesamaan kita. Itu berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan mudah kita tergoda dan memberikan peluang kepada syaitan untuk kita saling benci, saling marah, saling dengki di antara kita. Karena ketika kita sudah disaling berselisih, kita akan lemah. Kalau sudah lemah, kita tak akan punya kekuatan. Maka jaga kebersamaan antara kita dan berikan peluang untuk kita berkaca, berpisah, karena tak ada kebaikan di balik itu semua. Saya mengajak agar kita sama-sama memperjuangkan akidah yang lurus, ajaran agama yang moderat, yang pertengahan. Tidak ada ta'assub, tidak ada tasyaddud, tidak mudah mengkafirkan orang lain.
Karena syiar agama kita adalah agama yang mengajak bahkan orang yang ahli maksiat diajak kepada kebaikan sebelum orang taat. Maka tidak mungkin orang taat justru kita hukumi dengan fasik, dengan kafir, dengan bid'ah dan lain-lain. Umat Islam mesti terus perjuangkan ajaran moderat ini. Karena kalau tidak, kita akan saling bermusuhan di antara kita. Di antara cara untuk menjaga ajaran moderat itu tetap hidup adalah dengan ilmu. Mesti kita hidupkan majelis ilmu. Mesti kita ajarkan anak kita dengan akidah yang sahih. Mesti kita ajarkan dengan ilmu-ilmu Islam yang menjaga akidah mereka. Karena kalau tidak dengan demikian, dia akan dibawa, digiring, akan diraih oleh orang-orang yang tidak pemahaman ekstremis, dan dia akan terbawa dengan pola pemikiran. Akhirnya anak-anak kita akan lepas dari kendali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita orang perti bertanggung jawab dengan Ahlus Sunnah di negeri ini. Demikian yang saya sampaikan dan ditutup dengan doa. Terima kasih. Dalam beliau insyaAllah 12 tingkriban mesti terbang menuju Jakarta. Itu sebentar lagi belum minta izin. Acara tetap kita lanjutkan dengan pelatihan seperti sebagai informasi, beliau berada di Pekanbaru sejak hari Selasa tanggal 15 Agustus dan hari ini baru balik ke Jogja. Ada daurah diadakan pesantren ITI Jilgi, satu usul fikih, yang kedua akidah, ketiga ilmu nikah, yang ketiganya adalah buat dari cara kita untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih pada para buya, para bumi, pada semua sahabat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.